आज पूर्णग्रास चंद्रग्रहण 2022 वर्ष पर सबुठू लंबा चंद्रग्रहण चलित वर्षर यह शेष चंद्रग्रहण एथिपाई आज मध्याह्न 12:57 22 सेकेंड रु अन्न भोजन पाकत्याग और देवनीति निषेध करा जायछि। बालुत वृद्ध रोगी मानक पक्षे ए नियम कोहल रही। राति 9:57 22 सेकेंड ग्रहण स्पर्श होई राति 1:27 17 सेकेंड सर्वमोक्ष हेब। तेणु मध्याह्न 12:57 पूर्व देवनीति शेष हेब। ग्रहणर 9 घंटा पूर्व हांडी छाड़ करा जिवो। सर्वमोक्ष पर स्नान पूर्वक देवनीति और अन्न भोजन करा जाई परिबो बोली पंजिकारे कहा जायछि। चलित वर्षर भाद्रव पूर्णिमा रे आकाश रे ब्लड मून दृश्यमान हेब। भारत समेत विभिन्न देश में 3 घंटा हेब दृश्यमान। पूर्णग्रहण गोटे सुंदर महाजागतिक दृश्य जहां खाली आखिरे देखा जाई परिबो। संपर्क में अधिक आलोचना करबा दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पटनायक आम सहित जोड़ी होती। प्रकाश कहतु भाव प्रकाश आज हूँ चंद्र ग्रहण एवं आज दिन में कौन सबू नीति नियम रोचे विशेष करके जहाँ कहुचे देवनीति कथा कहतु किंबा ता सहित केतेबेले जो सर्वमोक्ष हेब एवं पूर्णग्रास केतेबेले हेब लोकंक मनरे टिके द्वंद्व रहुछि एवं सेतिपई ताकू टिके किभଳି भाबरे स्पष्ट करा जाई परिबो से नै टिके आलोचना करिवे। निहाती रूपे देखु मु कही रखे जे विभिन्न समय रे विभिन्न प्रसंग रे नाना मुनि नाना मत बोली गोटे कथा रही। तो चंद्र ग्रहण को लेकिन सेमती गोटे आलोचना होची किए सपक्ष रे कहउचंती किए विपक्ष रे कहउचंती जो नीति नियम कथा आमे कहउचे जो आपणकर पाक त्याग कथा कहउचे देव पूजा जो गोटे निर्दिष्ट समय पर हेई पारिबनी से सब जो कथा कहउचे ताकू मध्य जो हेतुवादी जो संगठन अछि से माने ताकू खंडन करूचंती। तांकर मत टिके अलगा रही। एपटे ज्योतिर्विदर मत टिके अलगा रही। पंजिका जो आम पंजिका माध्यम जो गणना करुचे से जो आधार करके आम जहाँ सब करुचे जमीक आपणकर पाक निषेध कथा जमी आम कहले जो को समय ठारू ताहा लागिबो चंद्रग्रहण लागिबो तार को समय पूर्व आम पाक त्याग कर सब कथा अच्छी। तो प्रथमे जो आम सहित जोड़ी होती ज्योतिर्विद डॉक्टर सन्यासी मान मोर शुणिया आज्ञा कौन कहे जे चंद्रग्रहण गोटे महाजागतिक दृश्यमान हम गोटे विरल चंद्रग्रहण बोली कहुच्छी ताकू नहीं बहुत किसी निर्दिष्ट नियम रही नीतिकांति रही जहाँकि प्रथम थर नहीं आगुरी सूर्य पराग हो चंद्रग्रहण बहुत समय से सब आम पालन करुचे कौन एथर रही। आज जो चंद्रग्रहण दर्शन हवा को आम समस्ते देखा जाऊँच ये महाजागतिक जो घटना घटवाई जाऊँ जो खगोलीय घटना घटवाई जाऊँ आम शास्त्र एक भिन्न दिगंत देखा जहाँ संस्कार माध्यम जो थे गोटे कथा कहुई जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे से ही मत अनुसार आम समस्त किसी निर्दिष्ट नीति नियम विधि व्यवस्था प्रणीत करा आमर पंजिका बा आमर पांजी वर्णित होती लिपिबद्ध होती निर्दिष्ट भाव में गजपति महाराज कहतु मुक्तिमंडप सभा कहतु अनेक विज्ञ प्राज्ञ पंडित गणक मान द्वारा प्रति मिनिट प्रति घंटा प्रति सेकेंड हिसाब आम ये देखु। तेरे लोकों मध्य आम गोटे कन्सीयसनेस क्रिएट करने चाहूँ आपण भयभीत न होकि ना श्रद्धा एवं समर्पण मन भाव में आपणकर मन भितर से विश्वास नहीं कि आपण मैंने से कामटी करूँ जद्वारा कि भगवती को प्राप्त करवा हो कि महाप्रभु को सानिध्य प्राप्त करवा हो कि आपणकर आचरण उच्चारण को शुद्धि करने ये सब व्यवस्थित सब नीति नियम पूर्व प्रणीत होती। ये हजार हजार वर्षर कथा ये आजिकल कथा नुह। आपण जदि गोटे कथा कहे जो पठाणी सामंत आमर थिले कि आर्यभट्ट थिले कि बराहमीर थिले एमाने सब गणित माध्यम प्रति नक्षत्र दूरता को बिना विज्ञान सहयोगतार आज पर्यंत दूरता को मपा जाई पारिथिला। वर्तमान विज्ञान आसिला मीटर आसिला सब जिनस आसिला किंतु जो जिनस को विज्ञान आज तैयारी करिया मन करुच्ची निहाती से विश्वासटा शास्त्रीय बा धर्मीय भावना ही आसी। आज आम गोटे अनुरोध करुचु आम चैनल माध्यम एटी भयभीत हबार कौन आवश्यकता नहीं। आपण मानक मनरे श्रद्धा एवं समर्पित मनोभाव नहीं आपण ज्योतिषशास्त्र आमर ज्योतिष शास्त्र कथा कहतु कि वैदिक शास्त्र कथा कहतु यार गोटे काम करे सी आमको पथ प्रदर्शक करे रास्ता देखाए ठीक निहाती भाव में जितेबले ग्रहण स्पर्श हम तार 9 घंटा पूर्वर अर्थात आज दिबा 12 घंटा 57 मिनिट पूर्वर आम समस्ते देवनीति बंद
ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନେଇ ଆତୁରସ୍ୟ ନିୟମ ନାସ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟି ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଗ୍ରହଣ କାଳ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିଛୁ ଯେ ମେଷ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର ଏହି ରାଶିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଛାୟାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟ ସମସ୍ତେ ଯିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନେଇକି ନିୟମ ସବୁ ଅନୁପାଳନୀୟ ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ 3.5 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାଳ ଅଛି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ତାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ତ୍ୟାଗ ନୀତି କରିବା। ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା ସୌର ଜଗତରେ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଚଳମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗତିଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦେବ ପୂଜାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼, ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେତୁବାଦୀ ହିସାବରେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଇନସାନ। ମୁଁ ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ। ଆମ ସଭ୍ୟତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଜ୍ଞାନର ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସେ ଯଦି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହଉ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିଛି ଗଣନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇଠି 800 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 800 କୋଟିରୁ 750 କୋଟି ଲୋକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଖାଇବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଥାଇପାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତଥ୍ୟ କିଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟିବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 55-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଖାଏ। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ କିଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି, ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟଟା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। କିଛି ମୋର କ୍ଷତି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତଳ ଦିନେ ଏଇ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଚିକେନ ପଲଉ କରିକି ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ଏଇଥର ବୋଧେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଚିକନ ପଲଉ ଏଠି ବଣ୍ଟା ହେଇନି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୁଏ ଦିନରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଲେ ରାତିରେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅଘଟଣ ଗୋଟେ ଘଟିଲା, କିଛି ମାନେ କୁଚକ୍ରି କିଛି ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ତେଣୁକରି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାର୍, ଯେଉଁ ତଳ ଦିନେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯାହା ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଗବେଷଣା କରିକି ତାର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବୋଧହୁଏ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ଆମର ମେଘ ପାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇପାରୁନି। ତେବେ କ'ଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି? ଆମ ପାକକ୍ରିୟା କ'ଣ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ? ସେଇଟାରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ୟା ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ହେତୁବାଦୀର ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେ ନନ୍ଦେଶୁ ସେନାପତି ବାବୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ତାର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ତାର କିଛି ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ।
जिज्ञासु मनोवृत्ति नहीं सेनापति सार जो कथाटी कहले से कथाटी संपूर्ण भाव में केउठी ना केउठी आम समर्थन न कले जितेबाला सी गोटे कथा कहती जे सूर्यंकर किरण में आमर जो पाक शक्ति वृद्धि पाइबा कथा बा हजम शक्ति वृद्धि पाइबा कथा चंद्र किरण में औषधि शक्ति विकास पाइबा कथा ए कथाटी संपूर्ण सत्य आपको मत सार ग्रहण करेंगे किंतु चिंता करूँ जो जुआर भट्टा होची जुआर भट्टा अमावास्या और पूर्णमी समय होती आप देखूँ अमावास्या समय ही प्राय आपणकर विधिवत मुताबक जहाँ विज्ञान कहूँ जहाँ आम शास्त्रीय विधान कहूँ जहाँ गणना कहूँ अमावास्या समय सूर्यपराग हुए एवं पूर्णमी समय ही आपणकर चंद्रग्रहण हुए स्वतंत्र भाव में से दिन मानक समुद्र में जुआर भट्टा आसबार आम लक्ष्य करूँ तेणु विज्ञान कहवा पूर्व बहु पूर्व हजार हजार वर्ष पूर्व एसबू जिनिस आमर मनीषी मैंने बहुत सत कथा कह गले जहाँ आमर विश्वास रही जहाँ आमर आस्था रही से भितर छपी रही आमर संस्कृति से भितर छपी रही आमर परंपरा जहाँकि जुग जुग धरी आम ताकू पालन करी आसुचे अनुसरण करी आसुचे अनुकरण करी आसुचे मधुस्मिता बहुत बहुत धन्यवाद दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक ए संपर्क में आम सहित जोड़ी होते।